ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita saat ini mengenai tentang bagaimana tertawa atau senyuman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah kita bahas daripada pertemuan sebelumnya mengenai tentang ekspresi marahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ekspresi daripada senangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saat ini kita akan membahas mengenai bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika saat beliau tertawa. Dahlah disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftara dahikan iftara an mithli sanal barki idza tala'la'a. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam jika beliau tertawa, ya, maka yang nampak daripada gigi-gigi beliau adalah pancaran daripada cahaya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan para sahabat mensifatkan bagaimana sih tertawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan karena sallallahu alaihi wasallam jullu dhihkihi tabassum. Tertawanya Rasul itu cuman hanya senyuman. Bukan seperti kita yang mungkin ada di antara kita kalau tertawa bahkan sampai terbahak-bahak, ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tertawa beliau hanya sebatas senyuman saja sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari salah satu sahabat Abdullah bin Al-Harits radhiyallahu taala anhu Gala beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku enggak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyum melebihi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam dengan banyaknya beban yang beliau pikul daripada beban umat ini dalam menyampaikan dakwah, dengan banyaknya tantangan yang beliau hadapi, tetap beliau hadapi itu semua dengan senyuman sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gala dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha galat, dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad mustajmi'an dahikan hatta ara minhu lahawatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam." Sayyidatuna Aisyah menceritakan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam terbawa untuk tertawa, bahkan sampai pernah beliau tertawa sampai nampak daripada gusi-gusi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di saat tertawa itu sebagian para sahabat melihat percikan daripada cahaya yang keluar, yang muncul daripada gigi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam indah, semuanya indah. Senyuman beliau indah, duduk beliau indah, marah beliau indah, ya. Apapun yang beliau lakukan, beliau adalah sumber daripada keindahan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat cara tertawa yang baik, yaitu hanya dengan sebatas senyuman saja, ya. Maka pun para sahabat pun juga sama. Bahkan sampai disebutkan kana dhahku ashabihi sallallahu alaihi wasallam indahu tabassum min ghairi sautin iktidaan bihi wa tawqiran lahu wa kanu idza jalasu indahu ka'annama ala ru'usihimut tayr. Kita melihat daripada riwayat ini bahwasanya begitu besar
adabnya para sahabat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan ya, tertawanya para sahabat di depan Nabi Muhammad SAW hanya sebatas senyuman saja. Apa sebabnya? Iktidaan bihi, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah senyum, mereka pun juga ikut senyum. Ya, min ghairi sautin, diperjelas lagi, tanpa ada suara, yaitu senyuman saja. Iktidaan bihi wa taugiran, ya, senyumannya mereka mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ta'ziman, menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu indah akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu besar ta'zimnya, pengagungannya para sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai disebutkan wa kanu idza jalasu indahu ka'annama ala ru'usihimut thair. Ketika para sahabat duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, para ulama mengatakan duduknya para sahabat seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung. Diumpamakan begitu tenangnya mereka, begitu adabnya mereka, bahkan sampai mereka tidak banyak bergerak ketika mereka duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dalam segala hal Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat dan para sahabat pun mengajarkan kepada yang lainnya, sampailah ilmu tersebut sampai di hadapan kita. Maka selayaknya dan seharusnya kita sebagai umat Muhammad mengikuti semua apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selangkah demi selangkah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fagaratu surat An-Nisa, aku baca beberapa ayat daripada surat Nisa hatta balagtu, sampai nyampe ke ayat yang berbunyi waji'na bika ala haula'i syahida, yang mana arti ayat tersebut, dan kami wahai Muhammad akan jadikan kamu sebagai saksi di antara untuk mereka semua tersebut. Gala setelah ayat sampai ayat tersebut, faraitu ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmulan, aku mendapati air mata Rasul sallallahu alaihi wasallam menetes, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rabbana